وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پڑھ پڑھا ہوگی پڑھ پترا دے شہر آباد ہوا اپنا بابت پر وڈے رنگ لاوے مالک کو ہم کسی کمینے دا محتاج نہ کریں گلے میں ایک منت کرنی ہے آج دا دن ہی ایسا ہے کسے ذاکر دی ذاکری دا محتاج نہیں مظلومیت حسین دی جتنا میری طاقت جڑا میں بیان کر سکا برداشت کر کے ترہ سن دیا ہوئے ورنہ کسے ذاکر کسے وائز کسے عالم دی جرت ہی نہیں اس غریب دی اس مظلوم دی شہادت اسی کی بیان کر سکنے جنہوں 9 لاکھ مارنا لائے اسی کی دس سکنے آپ یو کی میں مری جائے جدیا بیڑا ویدیا رہیا 9 لاکھ مار دریا پہلا وینک میں کرنا ہے اگر میں سمجھا لیا امید کرنا ہر بندے دی بے ساختہ ہائے نکلے گی آدھا پیا کربل دی گرام زمین اتے مثل لنگارے اندے آئی نا کربل دی گرام زمین اتے تے اصغر دی قبر بنا کے آیا سید سجاد دے خیمے ویچ کچھ تن دے زخام قرآن دی عزت دی قسم میں سارے تے روکی نہیں نہ سکے سارے نہیں لوگ سکے واڑے پتران دے شہر آباد ہومن لاکھ دفعہ کا کربل دی گرام زمین اتے تے اصغر دی قبر بنا کے آیا سید سجاد دے خیمے ویچ کچھ تن دے زخام لکا کے اگلی سطر سن قرآن دی عزت دی قسم بڑا رنے واگ غریبان تے گالے چینے پتر کلا کے ویر کر کے آگائے تیرا بڑھڑا پیو ہونا تھک پیا ہے پترا دیا لاشا آدھے سجاد میں ایک مر جائے میں کہاں سمجھائے توڑے پترہ نے شہر آباد ہوئے ایک ہور میں سن میں پیادہ مدنی مہمان دی الفت وچ تے چاتیرہ سیج وچائی سمجھ کے پار جبریل امید ہے بڑی نیندر حسین تیرہ تے نیندر ہو دی ہے سطر سنی اللہ واسطے اگلی آدھا پیا بودے پچھا ویشا آنکھ کھولی اتے خشک زبان ہلائی ایکو واری آنکھ کے ہائے غازی وقت سام گیا چن زہر آئی بڑا بھلا حوصلے نال سن دیا میرا بادشاہ واسطہ رکھ تو آنے پتر جیون تیرا تو میرا 12واں امام زیارت نائیت فرماتا ہے میرا سلام اس غریب دادے تے جدیاں سجے دیا پسلیاں کھبے جدیاں کھبے دیا پسلیاں سجے میرا سلام اس غریب دادے تے جنہوں مجہول نسب لوگا قتل کیتا ہے جنہوں نے پیو دادیاں نہیں پتہ کوئی نہیں میرا سلام اس غریب دادے تے جنہوں مسلمانہ جھنجھوڑ کے مارے قرآن دی عزت دی قسم اوکھی نبس غریب دی چل دی رہی تے پترا دی اللہ شاہ چاکے لتھا زین تو ناز نبیہ دا پھینا دے مان مکا کے اگلی 70 سنی
دتا سجدہ شکر دا تیرا تے نانے دے قرض لہا کے چمے زخم حسین دے امڑی نے تیرا تے زخم چھڑا جڑی آدھی ماں صدقے ونی حوصلے نال میری گل سننا منت اس وجہ تو کی تھی میں چند منٹ برداشت کر کے سندا بھی روز سے اتنا جتنا سائن چاندی سجاد اکبالی ڈٹھس بابے دی حالت تڑپے سجاد حقن دے کے آدھنے چاچا غازی اکبر قاسم کن ٹر گئے اور دیکھو بابے دی حالت اچھا رنے غریب وین کر کے سیدہ نے سجاد نہ روا سارے مارے گئے تھوڑیا تو رہ گیا یا میں تڑپے سجاد حقل دے کے آدھے باکر دی ماں میں نو تلوار چاہ دے میں نے شامیہ تو پوچھ رہے تو سا میرے بابے نو دوارا سمجھیا ہے میری سین تلوار چاہ دیتی ہے سجاد تکبیر بلند کی دی ہے حسین ابو واللائن پتر دے گالے چپائی پا کے چمتاری پتر مسافر دی تے آکے حوصلے دا سلطان سیدہ دتے نہیں لڑنی جنگ کربل دی دربار تیڑا میدان سیدہ دتے دے پردہ دار سپاہی حسن پر حسن سر اڑیانے تے دسڑائے اسی باغی نہیں سانو نہیں ہوتا حضیان حوصلے نال بس اتھوں اکبر دا بابا آئے بھیڑا دے خیمے دے درد گل میری گور نال سننا میں حسین دو میں ہاتھ زخمی متھے ترک کے ان نماز تلاوت کی تھی انصاف آپ کر 71 لاش چودھار پئی مٹی تے بے کے روندیاں پئیاں نے علی دیا نوحت دیا جنہے والے حسین دو میں ہاتھ متھے ترک کے اماں دی جائی میں پترہ موہدہ آخری سلام سر چاہت ویک میرے پاسے مٹی تے بیٹھی رہی ہے ان اشارہ کر کے آدھی وانج بے ویر اللہ دے حوالے تڑپے اکبر دا بابا حسین آدھے نے اماں دی جائی ایک سوال کرنا چاہتا بی بی آدھی لکھ سوال کر پترہ دی موت دا مکہ ہویا حسین آدھے نے اماں دی جائی اکبر نو ٹورے آئی ویدے واسطے ہر خیمے چنال گئی ہیں قاسم نو ٹورے آئی ویدے واسطے ہر خیمے چنال گئی ہیں عباس نو ٹورے آئی ویدے واسطے ہر خیمے چنال گئی ہیں میں تیری آخری قربانیاں میں آخری سلام کرنا آیا مٹی تے بے کے پیان دی واجب ویر اللہ دے حوالے قرآن دی عزت دی قسم ہے علی دی بچڑی کوشش تا کیتی ہے نہیں اٹھ سکی بی بی حکڑے کیا دی کلثوم رباب رکیا میں نو سہارا دے ہو میں پترہ موئے نال گل کر رہی ہے میری حسینی سہارا دیتا ہے علی دی بچڑی بنا دے پاسے دے کیا دی حسین عادل ہے امام ہے انصاف کر جنہ پیڑے دے تنہ گھنٹے جنہ پھرا مارے وجہن او پیڑے اٹھ کے ترڑ دے قابل نہیں ریس جنہ پیڑے دے تنہ گھنٹے جنہ پھرا مارے وجہن او پیڑے اٹھ کے ترڑ دے قابل نہیں رہ سکدیاں حسین آدھے نے اماں دی جائی آخری سلام میں جیدہ کوئی نہیں بلنا بی بی آدھی نہ روا میں جان دیا صبح دا جیڑا گیا ہے کچھ جیدہ بلیا ہے حسین ایک میں دیتے منت لا یا کو کیا آکھنا چاہتے ہو بی بی آدھی ذرا جھک گردن جھکا حسین جھکے نا میری سین نے 5 دفعہ پھرا دی گردن چمی ہے بی بی حکڑے گیا دی زخمی ماں دا بوسائی میں ویر اکبر دا بابا دا اممہ دی جائی ہاتھ ودا بی بی ہاتھ ودا ہے حسین 5 دفعہ بین دے ہاتھ چمیں آدھا اممہ دی جائی
पानी पोशाक दे बीबी दाढ़ी चुम के आदि है मैं हुण भी फरदी हां नहीं पहचानिया तो नाने दी उम्मत तू आख मैं जनती लिबास मंगा देवा हुसैन आदे नहीं अम्मा दी जाई जिन्ना नाल मेरी जंग है बड़े वड्डे बेगैरत ने ना मेरी लाश लुटनी है मेरी सैन ने पोशाक दी है मिंबर दी अजमत दी कसम अकबर दे बाबे ज़ेबे तन कीती है जगह जगह तू तार तार कीती है आखिरी सलाम करके हुसैन खैमिया तो बाहर आए अकबर के बाबे जिठा है जुलजनाब तैयार है हुसैन दो में हाथ मत्थे तरक्की में मक्तल दे पासे देख के आदन मेरे सारे मारे गए मेरा अकबर टूर गया मेरा गाजी टूर गया मेरा कासिम टूर गया हुसैन आदन मेरी सवारी कहीं तैयार की थी है कदमात दो हाथ है हुसैन दिता तुआडी ते मेरी लाहौर वाली मलका बाला तेरी सवारी मैं तैयार की थी है हुसैन आन अल्लाह के आदर रुकैया तेनू के नसिया घोड़े तस्वीर की में रखी दी है बीबी आदि है पिछली रात अब्बास मैनू अलैदा खाने च गिन गई आई नाले रोदा गौर देख कल जरा वाला अकबर दा बाबा तुरसी नमोसा तुहाडा भला होवे तुहाडे पुत्र जीवन नमोसा ना अकबर सी मिंबर दी अजमत दी कसम हौसले नाल मेरी गल सुन मिंबर दी अजमत दी कसम भेड़ा सवार कीता है इंतजार च नानी दी उम्मत जंग तो मैं नहीं पढ़दा लेकिन गल वे आम जमाने का दस्तूर है सुन्नी शिया बिरा सारे बैठे हो साडे मुल्क च गरीब उसको समझते जिस को दौलत ना हो मैं समझाई वंजा अरब च गरीब उसको आदे ने जिदे नाल जंगल च भेड़ा हो पुत्र जी में काफी हमले कीते करबला दे मैदान च हुसैन ये आखिरी जड़ा 53 मिनट का हमला है कुरान की इज्जत की कसम है बाज तारीख ने लिखा भेन ने खैमे चो पैगाम भिजवाया है जो अकबर दा बाबा उजड़ में गई लेकिन हुसैन मेरा पंध ढेरे चुप करके न मरी थोड़ा जा बाबे दी तलवार वाले जौहर दिखा शाम तक लोग ना आखण जड़ा चुप करके मरी गया ओदी भेण मैं सदके वंजा पुत्रां दी मौतां दा मुक्का आया मक्तल च हुसैन हकल दी ओ मुसलमानों मारे मेरे भिरा मारे मेरे मेहमान मारे मेरा हौसला देखो मैं चुप करके लाशा चाहिए मैं डाडा जख्मियां जख्मी नु ढेर प्यास लगदी है एक घुट पानी दा देओ ए कुत्ते बकवास करके आदने पानी दी वो शर्त यजीद इब्न मुआविया दी बैत तड़पे अकबर दा बाबा हुसैन आदे तुसा क्या समझा थक गया लड़ नहीं सकदा अकबर दे बाबे 2 अलम नसब कीते ने 12 मील दे दरमियान घेरे मैं कायनात कुर्बान करा 2 अलम नसब करके हुसैन दे पास कहदे ਤੁਹਾਡਾ एक फौजी जिंदा लंघ जाए मेरे प्यो दे तलवार खैबर दे यहूदी मारे नहीं मैं तलवार दे जंग धोवा ਤੁਹਾਡੇ खून नाल अलम नसब करके जख्मी घोड़े दे कोल आके हुसैन आदे ने वेला याद कर मेरी मां तेनु चादर च दाना खवे घोड़ा जमीन ते मत्था मार के आदा एक बार मेरी जीन ते आए तेरे पुत्रा दे कातिल कुरान दी इज्जत दी कसम है जख्मी घोड़े ते जख्मी हुसैन चढ़िया है ये मक्तल वाले पासे देख आदा अकबर गाजी मैं थोड़ा सारे दा जग गया है आज पुत्रा मौत जग देखो इहो जा हमला कीता अकबर दे बाबे जेड़े वेले फौजा नसिया ने हुसैन हकल दे के हदा रुक के लड़े हो तुसा मेरा अकबर ज़ीर तो लाया है और तुसा मेरे अब्बास दे बालू कलम की दे और मेरा भतीजा जे जिंदा आई ते तुसा घोड़े बजा छोड़े ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਬਾਦ ਹੋਣ ਇਹ ਰੋਮਨ ਨਾ ਤੇਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਈਡ ਤੋਂ
इहो जिहा हमला कीता अकबर दे बाबे 53 मिनटां दी जंग 1953 बंदा मारिया हुसैन अजे लड़दा वदा है जा अकबर दे बाबे दे हाथ ते एक हाथ आया है उस हाथ ते जख्म दा निशान है जिदी एडी पहचान है अकबर दे बाबे नु इवे गर्दन फेर गया दे मेरी जख्मी मां क्यों आई है बीबी आदि बस कर मेरा तस्सा बचड़ा शाम पलट मेरी मर्जी की बात है ना बीबी आदि बस कर वे मेरा तस्सा बचड़ा तलवार ने आम च पाई है कईयां हुईयां फौजां वाला इस वजह तो इतनी ताजीम करेंगे इनू 17वें कदम ते वज के पता लगा है पुत्रां दियां मौतां दा मुक्का होया मेरी ज़ीन ते कोई नहीं जनाब वापस आके जमीन ते मत्था मार के आदा मेरी गलती तो लथा या अपनी मर्जी नाल सैयद आदा ना तेरी गलती तो लथा ना अपनी मर्जी नाल मैनू नाने दी उम्मत लहाया जोजना 14 चक्कर पे कटदा है जिधरों तीर आंदा तीर झलदा है मैं एक वैन करना है अक्सर लोग इस वैन पे शबील ले आंदे मैं मिन्नत पे करना जितनी देर मैं इशारा ना करा बादशाह जुलजना दी शबी ना आवे जुलजना 14 चक्कर पे कटदा है जिधरों तीर आंदा तीर झलदा है जिधरों नेज़ा आंदा नेज़ा झलदा है जमीन ते मत्था मार के आदा एक बार मेरी ज़ीन ते आखे ते ये नमाज तेरे नाने दरोजे ते पढ़ावा आखे ये नमाज तेरे हसन दी मैयत ते पढ़ावा मिंबर दी अजमत दी कसम तड़पे अकबर दा बाबा जुलजना दे मुखातब होकर सैयदा दे बेटा खड़ा मेरे सारे मारे गए और मेरा कासद भी तू है मेरा पैगंबर भी तू है ज़रा जमीन ते मत्था मार के दा मौला हुक्म कर अकबर दा बाबा दा मेला बैठा मेरी मुक गई है तू अलवद खैमा काकू आए पाक तलवार अमानत है वज दे अल्लाह वास्ते बैठे रहे काल न करे आसे पासे तवज्जो में नहीं दसना मेरी बेवती कुबरा को आख नाल आराम लाए विच बन दे प्यो प्यो सुगरा थोड़ी सी आवाज बता देखे जो मेरे पास खाली घोड़ा खयाम आया बीबियां 14 आई पत्थर का मातम शुरू होया कोई आदि बर्बाद मदीना कोई आदि सोज मदीना आलिया सैनी में जुलझला दे सामने आके बीबी आदि किथला है पुत्रा मोनू जुलझला जमीन ते मत्था मार के आता तेरा विल अल्लाह रासी पड़िया बैठा ही ते हुण हदफ तेरा दी जंग दा नहीं समझ आंदी ए वैरियत पिया क्यों मैदान अकबर दे कातल कर गया तो कोई है जरा मेरी बेड़े दे बिरके बचा हौसले नाल में अल्लाह वास्ते मिन्नत पे करना जितनी देर मैं इशारा ना करा बादशाह दे जुलझला दी शबी तो माफी मांग के हुसैन दा वास्ता जे तुसी आसे पासे ख्याल न करो वेखना मेरे पास ए मंजर डिठे हुसैन दे सीने दे तावीज मेरी सहना ये फुफी दे कोल फुफी दा दामन नप के दी फुफी मैनू मेरा पुत्रा मोया बाबा नहीं पे दसदा बीबी सर चमका दी सकीना अकबर दे कातल च घिर गई आई ए रात बन के दी फुफी मैनू इजाजत दे मेरे बाबे ने छुड़ाने वाले कोई नहीं मैं अपने बाबे दे कोल वाली है बीबी सर चमका दी सकीना मुसलमान इना हया कोई नहीं करना निके निके हथ बन गया दी फुफी वेला याद कर तुसा मैनू आप दसाया लोग तुहाडे नाने नू मरेंदे पयान तुहाडी मां बुरका पा के टुर गई लोग आदे हट जो गरीब दी धी बसते रहो एक मैं इशारा करना समझना तुसा आप
جڑے ویلے معصومہ گل کیتی ہے آلی حسین متھا چمکا دی وانج کو چارہ لگ دئی تلا ہن سر چاہی تے ویکھی میرے پاس میں ایک اشارہ کرنا ہے اور میں نو حسین دے آخری سجدے دی قسم میں نو علم عباس دی قسم ہے میں نو زینب دی چادر دی قسم ہے خیام تو لائے کے بابے تو سکینہ ایج پہنچی ہے جڑے ویلے بابے دے کول آئی ہے رخسارہ چوخور پیا واد ہے انہیں بائی ودا کے آدھی میرا پترہ مویا بابا میرا پیرانا مویا بابا میرا مہمانا مویا بابا 3 ملین حوصلے نال جی بسم اللہ جی بسم اللہ قرآن دی عزت دی قسم ہے خیمہ تو لے کے بابے تلے جو پہنچی ہے معصومہ جڑے ویلے بابے دے کول ہے رخسارہ جو خون پہ آوانا ہے بائی ودا کے دیا میرا اللہ راضی بابا میرا مومانا مویا بابا حوصلے نال اللہ واسطے حوصلے نال منت پہ کرنا حوصلے نال اج شام تک تو سارے رستے رونا ہے بسم اللہ اے میرے پتر مویا بابا میرا مومانا مویا بابا جی ملن آئی قرآن دی عزت دی قسم رو کے ذاکر نو جڑا آکھے جو معصومہ حق دیتی تے حسین سنے نہیں قرآن دی عزت دی قسم اکبر دے بابے ہاتھ بتائیں تیران دیاں کانیاں لمبیاں معصومہ دے ہاتھ چھوٹے ہیں اکبر دا بابا دا میری دھی تھوڑا پیچھے کھڑ کربلا دی زمین نل چھاتی رلائی ہے حسین تیر پیچھے کر کے دنے آ میری لازے تے یتیم ہوگی سکینہ انہیں بابے دی جھولی چ بیٹھی ہے انہیں بابے دی رات بڑی داڑی صاحب انہیں نکے نکی ہاتھ بابے دی داڑی تلے رکھے سے انہیں بابے دی داڑی چوم کے آدھی میرا پترہ مویا بابا میرا مہمانا مویا بابا جڑے تین مرے دن کھوڑے سیدہ دا سکینہ مسلمان قرآن دی عزت دی قسم انہیں بابے دی جھولی چھوڑی سے انہیں بابے دا ہاتھ نب گیا دیئے آوے بابا اتھے ٹر چلیے جتے مسلمان توڑے پتر جیون بھئی توڑے پتران دے شہر زندگی دا پتہ کوئی نہیں اگلے سال او روسی جڑا ہوسی آدھی وہ بابا اتھے ٹر چلیے جتے مسلمان نہ ہووان توڑا بھلا ہوئے سر چاہت ویک میرے پاسے حسین ڈٹھا شمر نواندہ انہیں دین وہاں اللہ ہے دیدہ سر چمکیا دن سکینہ خیمے ٹر جا میری نماز دا وقت قریب ہے آدھی نہیں میں بابا میں تڑے کول رہنا ہے 9 لاکھ تینو مارنا ہے حسین آدن سکینہ میرا قاتل آندہ بھی ہے انصاف آپ کر جنی دینو پتہ لگے میرے پیو دا قاتل آندہ ویندی ہے انہیں نکے نکے ہاتھ بن کر دی نا بابا میں تیرے گل تے گل رکھے کس نے حسین آدن سکینہ کھانے جڑے ویلے پاک لگ گیا جو بابا اتنا نہیں ران دیندہ انہیں بابے دی جھولی چھوڑی 4 قدم پیچھے ہٹ گیا دیئے بابا میں تیرے قاتل رکے دینا میں 4 قدم پیچھے ہٹ کے کھڑ ویسا جڑے ویلے مار کے ٹر ویسی میں تیرے ہاتھ تے پیر بنے سا میں رات واج کر سا تو کسے کافلے دا گزر ہوا میں اکثر لوگوں میں غریب دی دیا رو بابا تینو پہن کے کفن پویسا حوصلے نال توڑے پتر جیون رومن نہیں آتا 10 محرم میں اپنے گناہاں دی معافی مانگ جس بندے کو قرآن دی عزت دی قسم نہیں رونا اج بھی نہیں آتا اپنے گناہاں دی معافی مانگے حسین آدم سکینہ خیمے ٹر جا بابے دے گالے چ بڑی گھٹیاں سے قرآن حوصلے نال سن بس 5 یا 7 منٹ منبر دی عظمت دی قسم اکبر دے بابے نے خیمے دے پاس اشارہ کیتا ہے اما فضا تڑپ کے اٹھے جی فضا مرون جی اما میری دھی نو خیمے پہنچا جناب فضا ہے نا بلا تشبیح میرے پاس حوصلے نال سن جناب فضا دا چہرہ خیام دے پاس ہے
معصومہ دا چہرہ بابے دے پاس ہے. چوتھے قدم تے گئی ہے فضا انصاف آپ کر آپ پال دی رہی ہے ساری زندگی. حسین دی حالت کی سو ان جائیے دی جھک در پانی اندر انہیں حسین دے گالچ بائی پائیاں نے فضا یہ حقل نے کیا دی حسین میں نے پتہ نہ تو انجو جڑوا سے میں خط لے کے اپنی فائل بگا دی میں اپنے پتر بلا دی تینو انج کلا کسلہ دے دی حسین تیریاں بھیڑا دی اپنی قسمت اشارہ لا دوں بلا تے بھی چھوڑ دیتا سارا مضمون ایک یا 1.5 منٹ کرنا بیکھو میرے پاس ہے. انہیں معصومہ نو چاہ کے جناب فضا ٹر گئے. قرآن دی عزت دی قسم 7ویں قدم تے گئی ہے فضا حسین بن اللہ اکبر. انہیں دادی دے گالی چمبائی کٹ گیا جی میں بابا شاءاللہ کوئی پڑھن دے بھی جناب فضا ٹور دے گئے. حسین دوسرا سجدہ دیتا ہے زمانے دے بغیر شخص مرد اللہ دیا ظرفہ جا ہاتھ پایا اس کتے دے بچے ماریا خنجار یہ دادی دے گالی چبائی کھڑیا سے آدھی دادی میرا بابا تسا پیا مری. جناب فضا ٹور دے گئے نے ضربہ مار دری ہے کر دی رہی ہے دادی اور دوسری ضرب ماری سے دادی اور تیسری ضرب ماری سے دادی اور چوتھی ضرب مار جی 7ویں ضرب چلی ہے نکے نکے ہاتھ بڑھ گیا دیا دادی میری دادی دا دکھے پاسے دا واسطہ دادی میرے چھوڑ میرا بابا تسا پیا مری دے لگا بھلا ہوئے حوصلہ جناب فضا اللہ آیا ہے منبر دی عظمت دی قسم ہے جائیے جنہیں جھک در پانی آتا ہے آکے اس کتے نے خنجر چٹ پایا سے اچھا بیر کر کے آدھی ہاتھ کٹ میرے پیو